C'est bon? Waangalizi watukufu wao waangalizi watukufu wao mpango wa hatu wa harma onkade wahe daula ya haki de France. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tasir hondana harma mpango wa hatu kao stihenda na utekeleza ezemfumonti ima katindanu karimoshani marhaba kao nyandu kao nyurudunga hena mfumonti jaman namna ramzoezani ya ukaya si huanza hena wakati rimone seni ovenufu namna mpango riwende sao kam ziwo no harma mashay shiraka rafanya yoka oskwale ulu ngardoka uhadisi dasina dhamana mzima wa daula rifanya maksudi yoka kikari mvumbu wa ledzina sharibaki hata ya jumo hau ngerijeri mvumbu hau leo jizamkini hani hando kaya dhamana woi leo banu maharib hari jeshi message ya kawrambi yokaya kana ujorenga funvu harimwa mpango dhamana woi inde de muhafidh wa heshe siwa shamwali bwana Muhammad Fazil yabo ikahaki yasi umone sani izango hizo kaya muhafidh wa heshe siwa shamwali harikubali ya kujarma hadith hata leo banu magharibi alibesha message harimbi yokaka suju kana ujwa huja harimwa mpango zino zitsongeza rika Niger continue mpango ridungi mpango di para mananyasi Omar Mirali mzima kao miongoni mwa kao uhudumu mpango unu yanji harma hadisi norjwa kwendesa hadisi ya hospitali unu hizo wakubali yokawa jeri hadisi harma hadisi ya leo mananyasi Ahmed Burhan kao hii fundi mlikoli wajau ye mwanashama wa hesha mashasiasa shajua kao yuka harima seshiwa sha mawar garimbushirao mjo mwema na umba Mwenyezi Mungu ya karifanye mahadisi ajoka mwema na faida ya huandikao do ridunga marhaba wajaunga bamanyasi Salim Yusuf kao ngamu mrabu wao makatimeji yorenga funvu harma mpango hatu unu leo wajaungu jorenga funvu harma hadisi hatu ya leo yanu ngabo hamwiso manyasi Omar Mirali kao wahe wajau yorenga funvu harma hadisi yanu yabo hamu taswara ondo wabikao wakubali ya jorenga funvu harma ya leo yanu ya hadisi ya leo yanu ngarjonda na uraditso harma ezajiri harma mfumo wajau ngarjo uraditso wajau za husu uzima wa le taifa la hatu kao galendao na uzima unu ngaondao na nguo harma ubili juu ngarjo ngeshoba hashinu urione namna ukari hule tartibu yoka uzima wa emasiwa ushinde umkinhanihe yabo karsula za wakati ngarjo hamba ukaya harma ensihatu ya makati ya mwisuyanu urinjia harma hiza hasotan harma emiji yaezi ya hatu moroni mtsamudu na nafumboni nabo rikarambiwa basina wakati banu wanzo wakati asumani azali ya rejea harma za dhamana ukaya kabana ukatambuza mwenje tena sha ngazijaha kaurongo hamba kaya ekaze kweli zija nabo ujitenga yabo riwono karambiwa nabo akaramba uka zetambu za mwenje zisaziroha na kinyume hena wakati ngabo tambu za mwenje wajau hamana mnaziona sabanu yensi hatu ngiyo tondole nanzi wakati mwinji haswando wakati nanzilo wakati asumani azali yarejei harimwa zedhamana uzima wahe nsi hatu na kimangara ambao ni international nguo harima ubidili tizamba banu ngabo harima ubidili juu ngabo krizi njika unga ziremawa ensi hatu za kisiasa za akiba za zitsongeza ngazisaidia haku ila namna ukaya uzima wa hemasiwa uti parihanihe ngarjo uzidhukuru harimwa hadisi ya hatu ya leo yana watina ulatsa wakati su alhandani hau suhanza kabla hali mpango ni onesokanga sina mwananyasi mzima ya fariki kaonde mtangazaji huyu wahe sheikao shaju shahe watangazaji ninde sandika ya he watangazaji mwananyasi Ali Abdu ya wala di marangesho bashinu holiho asiharma mbawa ya matangazo ya ukari vehe umhono watanga watu usoni mwa familia ya he mwananyasi Ali Abdu na omba Mwenyezi Mungu ikenge harma maghfira handani na kanzari liuzise mwananyasi Salim Yusuf mwananyasi Ali Abdu hafariki na dunia namna ikao zote kawaida haparihaniha nitoka hafariki haparihaniha kado nswararo harengwa hendeha hadzihwa
sijohanzani jue rai hau tengozinu kangizo maslaha wakajuzir karfanya mpango banu baka mwananyasi upara Mohamed Ben kao ye mwanashamba haisha masha siasa shahaho mwananyasi Salim Yusuf na ribarikishi komor haone sauka harma barnamaj jihani kena ukiri mwanadamu ya fariki ya tondara ngwa jau ya ziwa shange la dimo hawa ngamjo hutsaha ya ukaya kama mwanadamu hafariki shaba jue bajetwa bibu ya constate on fariki wahe mwanadamu huo kangio muhimu wafanyihe inuzambao junduo harimashe harima ziungo za hema junduo ya kisayansi harima ziungo za hema mwanadamu ya fariki ili wandu wajue ishatongeza ya fariki na dunia zinuka za mtini haniha harima wafati wa hema mwananyasi Ali Abdu jonza jua aya hao mwananyasi Salim enge mkaharma zetamana leo mwananyasi Ali Abdu kazoka kama mhansi ukangi lazima yafanyiwa autopsy ranzi ngia ziwa maraba menji naam haina wanduka wonga wanaona ufikiria mkaonsi wa kinsi wafikira wanadamu walio bazima ngabo ndongonda rikawo ngelazima ro wazihifadhi hena mna ya hazo yani umzalo ngelazima kama adamu hazalo haruma mkaonsi wa harma ye society harma mjiu harma ye nsiyo wakena mna ukaya wandu wahafidhiwa wahifadhiwa wamilikiyo ye wanikiwa dhamana wakiwarumishi wa heye daula hiyo wajua kama zalwamu niwo muhimu haku haina mara jozaliwa ikaya nguparehanyu haruma kwa mahala wewe wamiliki kaya ngawe na yezi au unikiwaiza au ni kwa uruma ushishie wa uruma yabanga dimo hena mtu jozalwa mtiyo ya jula ukahazalo ya bili leka uruma kamu ngulolo ngela dimo ya jula kemdu woi halola ukefasira ukaya hede angari ya mdu wasaya ikao kwa jazirana batima kwa jakana maishi mazima chawa warenge ze famia wao wakubalana ndo wafanye waradi wafanye famia saya wangu wandu walio mwenzio wajue tena wandu walio harmoa onva wao wajoka wandu wanu ranzie wakati hunu ngwendo wake bazima abo yondola yabo ngela mwibiriliwa haina mruka wangu uhafidhu mva fulani huafidhu si fulani huafidhu mkaunti fulani ya jua ukaya vanu umile mnahato ndo tunda wandu walomo mvaone kangu wadola nao hawika gabo ya zalo yabo yararu da hiyo dohufa wakati yembo yazalo halola ukajalola au wakati yazalo huyo hafariki yabo ngeladimu wakayemru jojoka ekweli yemru hafariki ifasara doka yange ladimu wakayinamna yokaya sidukaya yemru kama de hafariki wodi kama de rants yewe hafariki hawadi hindi ili itongeze wala wamuzahe washinde wafanywe inwa wamanga ambao travail de deuil ando shida mru ya kujokaya mzee wangu hafuha mkunguru ukaba mkunguru wodu wa mru hafu yabo ngujokana ila namna ya urenga hadhar ya ukayatione mkunguru ba mkunguru wa mwanadamu hafu yabo iwo de akamwa kwa jwanga ya tukamwa hata ikawo hakadenwa na damu joda honi hafariki maru watunde yomhala yakadena do na bakemdukao hasongoze ngo hizo yatunde ili yambie wandu walodi ngoni mwayo kaya walumroi hafu hahanza hamungu kaya haremwani maleza ore mwani ni AVC wakainamno kandu waelewe hauya bukaye mroi halisi wambani ndo mathalani yabodo anrujua wakati yongu jobulia wakati wala nikutera yatunde wakaye mroi hafano fulani ilijo kutongesa wala walikwe mahakama bao wanje hazi wakatura da wo wajua kai nikutara mjeka mroi kajafa hanzia za naturel za wawi abeje koya johamba ya ukayai mwasi Ali Abdu hafariki harumoswa kamili kwa simba tuwai za jiri nzazahi ingekesha ya tende ya radanzu kaya msuona ye mwana ya uzo wanaya hende haundri ho hundani yabo narukubaliana ukanga wakati ukangwa wajuzise ukaya siduka mwa izungwanza hafariki naritonderi juu eza jiri hindi harmo wakati unu yakadeno barmo wakati unu yeye dukutera yede ya dhamini bala yonokaye mduoyi hatula la hafariki kadoka spenda tufariki shana rijue okemara wa rudasi wande wasome duka wajua nikenamna rido jua eza jiri abengi yo de yatongesa na ribarikisha bokaya uye kara wasuri harmoye ye pouvoir zizura tofanya dukaya haina mdu kufariki na mdu fariki gela ndo akaidukutera siduka de mdu loda honi hahe siduka de mdu mahahe de mdu mshahahe iwoye ujua ngatoza jiri mrumshe kujua wa mrumme kujua wa mrumshe yamulo jua yamjekana mjimre mtenda mnaje yedoba kai dukutera haina mahali sio kaona ukihuna kwa karibu yende yaonokaje mruku ikweli hafariki ili amtimizia hapo ukanga mkao mkishango kwa
ngwa dzihora bakwa jafariki hatore mwani malezi hafumbama wandu amboka katubisa na rengeri dzihe sheka bakayagu kutera ikawo hasomoze hazizo yeujua enamna mndu yafariki ladima mndu yafanye yengeye mhosa ya njie hazi abenge iyo ngarjua na ninyo yokaya kena ukireza jirizinu manyasi atofariki yargondo ya dziwa tena kwa jua eza jiri yendri ye dukutera ya mangalia hono kapoli hafu hanamna ya haki haubanu halisi wamba hindu haubanu mtu amneko islamu watu gozi yao hizo zititundwa za jula kwezi. Maraba Mananyasi Salim, Mananyasi Ahmed Burhan wajau Tanzania haunganya le swala lino mzee watu jaza hafariki wahe harma conditions zaka très mystérieuse harengwa hende hadziwa batinoka wandu washindi wandu tartibu zaka wajue hafariki sababu nini Jordan jue rai hawa harmazen ngozinu hauye rai ya hesha mashanyu jua ikanganyina position mwirenga harma nogo hamadazi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. D'abord, nakosa faire ma petite précision. Ni Fikra Madeon, tu la vois plus que Manachama que engagé il parti. Non. Voilà. Ok. Non. Fikra Manyangu alio bavunit si diwaza lidinalahe. Fikra bafanya quand même topo très intéressant. Ya hanye sahali ntongozala zmanzike anyesamba iyo wapara yezi watu ntongodezo klazi mzaijiri wami fikra mba analize fanya timbovu nazo le lazima nzike yani lo bana armansi madam kalazima fashimpuhu adziwashimpuhu tajilo wasipe misema nesi fikra mba wasukamba japi amba zole za Mungu anzao ritsi kama zino zende sika matongozo azimarizie lazima lingia mostarabu nyumeni na baba na mutane mbali sona mba ntongozini mata sena répéter ansijo wami mwezi mwatsomladza mwanyatu mbwema monsieur Alabdou wami tsaka jwata uzuri amba hamwa circonstance ntindafa bela jabramba afu be wanka kashina wajwa lero desila amba afu wao quand même wangia shaka ya ntongo ikilazima effectivement bafanye tabwithi lazima bafanye tabwithi zinogozini zisiketsina to halini lazima ningama ni ustaarabu wa nyumeni ningama maisha ya leo elewa maana kaltena lini c'est grave no daliza yeswabani madamu atujua ulawa imakiewa mba ile mort naturel alors que c'est mort naturel donc effectivement waenda mbali resona mbali zindogo mazasuma zatensha habitude jaza mkini avant jaza armono unargolo jolo non c'est pas jolo excusez-moi capitaine José mais même capitaine José voit officier supérieur tous les bon si je dirais quand même washingazija afia mwali avant les élections sur les élections référendaires au présidentielles tozima zazi sela tazisena no shangiza babu wami tisina za kwa yingi kati uchunga na nyawe hanye samba hamani hilo lomba daula haki muwato jaleo ruasili vavo lazima tozisi pare marekebisha ile mkomori aikan si joa jwamba mtrahifa mana afu naturel neka afu amba ulawa wantu wajue ntongozo rizie wantu wasulawa karsiro walewa amba unu aula akaula mais effectivement ukama mwadama aula afuta para skuncharo dako jujilo ana yoto kamemu isikitishao tongo itambisho shitwa na ramorga pia zore zimeta en perspective en musique nazo zigiro wakati uja effectivement wantu a lancer cri tozini zizie wa famju surtout moi circonstance trouble halili ondo serenge tonde dziha lazima kabla ufanywa matabwito watu waone na hizo hazi ya procureur lazima ifanye sikiri parce que c'est ça manage de garantie soit jona ila sécurité na hifadhi ya watu basi madamu asifa watu kashomba afujeje abingwanda dziwa wale mahakama tukasha ntongo ziji na ma militaire msijwa bozuzi wanaola pareil c'est pas mwana wami joua au wami opposant au mashama daula haki babo so journal wanto odezini quand même lazima nzrongola la liste est longue babo tsufumba ma militaire tsufumba ma militaire wani mutu na Christian mais oui
le Faisal, le civil, là, quand même, ça fait trop. Et là, c'est-à-dire, je me bien que là, les circonstances éclairées. marhaba Mariasi Omar Milali John Zabaho rijuwe rai ya hausu le swala lile huwa ndikawa ngwafarikio ye listi ngio ninji hakuwa manamna Mariasi Ahmed Burhani haba yabo wewe ngofikiri namna je usuze nogozi. Marhaba menji, assalamu alaikum kwezi wa Komori, kwezi watukufu kao ni uridunga harma mipango yinu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lamtao ni vehe mhono watanga wahangu haruma ze fami kao ndo wafiwa mahsusu ndo wafati wajiri leo wahe mtangazaji ikao haparisiwa hafariki ambese katishi sidungu za information namna yabidi hafariki omwenga sina 24 heures. Halafu hakauparisia leo Mwenyezi Mungu namrehemu ya nipehe solidarite hangu sonima wananya majournalisti wakafanyazi wazima no wanu kwa karibu naye nambe ukaya tinyangu kaharmanti hamade ya hatu riwasili daraja ukaya raia mtukufu hamadoi ngulalo ya jifie wavire wakati yokaya watu watizijue izo nge ekare do tabihisi ritasauwe nge konoteo situation ilo nziro ya ukaya bese kawati mparano amade namna wadukaya za mazahali ya ukaya hale ikawa viri msumbili hao viri zilera zengapi kudauna jirani mndusha ngaya mndu havire ndoda honi hende ha atundu ya juwe ebanu jirani ngena mo ebanu hale leo iwasu daraja ya ukaya nge mkinisha hao mwanadamu yafe wavire lera mbili lera ndaro 24 heures watinoka hajulwa fio ngemkinisha mwanadamu yafe watinoka ya majirani wao naka beseka bati mvula dahoni waji alerte abonge unisao yoka situation ya hensi hatu ngi daraja ya nziro yoka banu obziro koti harmesi ya sabas sharwa siri daraja yoka mbesata ula mparano ngo mziro harmesi hatu izo ngo baka Mwenyezi Mungu nari jailiere hunde mvu rizi badili ngamina hitrafi za kiteknik ya mwichoni hau zero sha besete lewa yoka yari ka uvumbu wa mahsusu zinu taratibu za autopsi na beukaya abantu sima islamu halafu ngebdole lewa ka islamu ko jazia hukamanadamu ya tahia juwe ezemfio ya hafa Mwenyezi Mungu aye mbese harimo Qur'an zuhamishiha wasome dini uzamba si uziona ya nguoneso ya ukaya ngebido mdu ya jakroshe harimo duna inu hama nduka naka hufa mdu yeshele tena wajau ye maudu yahe hama mdu tukofa maudu bimana ukaya bo hateka mdu harimo no wade hafunge bidori juwe isibabu manadamu ya hafa ilimbe seri anticipe wandwa jine wadojo wa jakroshe harimo duna inu hama ka unaka ufa maudu ani rijoka ikamanadamu ya fanderema rijoka abwenderema bahirenge mvu harimo ntimo mdu kana fanderema mdu fulana fanderema iya bunga uje ile tifandere rijuka ikemfana mwanadamu ya ulaya wale mwanadamu ya ulaya na yabo karsodo kana harake funu webezare ndare redziha ngezi yao ritijuwe ndongo fulani timpaka mwanadamu tuka ulaya shayo mkinisha kazi na hafu hawade kao kasi na hisi ikari hundu kabale mwanadamu renderi mtundu hundu kabale hafu hawade fulani yo mkinisha ka ulaya de kao godo shumpia abo wakati wosi ubezare anticipe uwandu wakotoa imdu oi renge sadare za like donc ngebidore hensi umziho haraka uno kayaketu mafsusu kama mwanadamu Muhammad namna yunu kao ikiatwa shikomo risiudu okanga lindao mwanadamu ka Mwenyezi Mungu yanalezo arendao okange mwade wabiri wakati mwingi ndo yajifia he namna yunu kabajaka urgence afikiri ama yomkin shaka ya render hundu ka ye core ngio situation ya decomposition mfano ils ont okazo joji cha toujours est-il que ye légiste ou toabibu wa hoafu yuju wa haja haono ha declare umfo wa he mwanadamu hamba nesha songeza neza jiri donc na relesi zenongo saraka zinusha hiyo tena nge participer o harmo la psychose ilo harmo ente manami ngamsantukanga busantema ya psychose kaonge jao wajau hensi ni madha mana wandabo kaongoni okakarono ye umfano wa wajiru nyimeni unu wajaza ikao manadamu kao harumishi hayensi haundo haunai harumishi hayensi haja hafu ye madhalimu walonete wabezo haraka wamba ila crise cardiaque kao wakamzima dao hajitrahi haunesa yoka ila crise cardiaque par contre ila je sors de la scène de crime bon alafu boza jaza tambalias jawa makapala hafu ha crise cardiaque roho de azia haparisio harma shairi hafu plus tard ngatuko découvre kaya manadamu ya hawa yalo au sol mwanadamu usenya ulona hematome harmo zongo pia zicrée sentiment ya uziro ya hawa ya nziro na balenge ndari pare legiste hajende hatundu bengwe pala paka crime hodingoni
zanungo joka hisa ka jamo ka ula famba huma debe joka hisa bien que bala hama kia krimu parce que c'est scientifique ya jarongo ya hamba shayi tena uzatujiri habara bezar hakar raziha hiyo inge participer tena ikreis la balbala zilio na vanu leo karsa majana leo ngasi wakati wakao sisi wa Komori ngabo Komori wadono taala mushida wajue ishatongoza mwanadamu fulani hafa zanungo zoka kasujiri lazima ngasi jokre balbala jana manaza skokre balbala Komori kajaka ujua kwa haya medicine legal kadaka ujua leo yinu medicine legal yonge juli hana watangabo waranya wa Komori walo ma medicine legiste donc karna ujua riji comporte au 21e siècle hamande heli waze watu wakadu comporte ya santa donc ngambeho mhono tanga hau uombea dua wananyasi wa Ribadingo Mwenyezi Mungu yape ze familia hao subira na amani inshallah na uonesa nishemeze yakaya yewe ngarwa sulu daraja kaungi onziro umparano ngwenda unolawa haruma daula yabonge bidorike haruma ndongozo kaya zenongozo doka wallahi ili ribunguze yala mabaika ngadomkelisha hayaji marhaba mwananyasi Omar wajau baada ya madziho ya he Mwenyezi Salimu baada ya madziho ya he mwananyasi ya Abdu ngimtishana kawahe mtangazaji Ubedila Mshangama hagamati wane gendarmerie rakarja hunda maelezo zaidi sababu ya tongeza ya gamati wane hifadhi ya daula jonza rijue rai hao sule sualalinu yeba iladhimu ripare Ubedila dhimia pare ya mudai haki wa haya au iladhimia pare umedi msaidie kao hazamba ukaya yende bigu mfunga anufungwa abado na kanza nambia bo saho goendelea ukaya kitabili wa Komori wa juzi sezajiri harma Ubedila irka do zamba wandu embe ukaya kedajo kiri wo woriwe hamba wandolo warengaye sia tumateka woriwe hamba ukaya ashe yo ngabo amani vandu sambio kajarangwa mateka vandu fulani kaja shabaha ngwazamba wao ngwazambao hela mzimandao hela ulo karibu na vandu mjozi izijiri ukaya vandu kweli kama afidunga bila ngarongo hino wakati mide mwananyu ngarwana nao rehamba lazima ngabo baadhi ya makali makomi uyamba ngojorenga uyambe tena izo zila wao wanduwe hamba bali zilangwa shiao ya watawalia yezamba abenge ye beru harambia wakati mwinjoka ya yafunga sambi azali kwa mfano ija msidi juzi hajamba ukamwambia ube hili ukaya nidi ngofunga yabo kaleo hafungwa uo msede mfunga ani wakisibila ndua wa diwazi ukayaba nungu fana bisa no Komori umaraza bao mamabisi ngasi harumwa wakati wapira hale batukanamna yokaya wandu watunda ujwesi ezijiriwa bise kwadi wazao kaba no basa haina Mkomori haina bahanu yaliyo rekange umasiwan rekange bonze ngujwezi viro harumwe kunya kamili na ngujuo ezafanywa katula wo msedi akadena ubeidi riwona ezajiro kati ya mwambi yokaya gouverneur mwali mdufumo rizishia shawade wazimombo kawa wala seleka jazamba shawala wandwara ngo limewahe msedi watu ulime wa mraji lime wa kwenzu de la hamba warenge uirepetiza Israel kwenzu la hamba abenge kabato kaya ubedi ya pare muhaf mdua avoka wahi yudo ya rudi mudai msedi yangu jo decide ukaya ya pare umahakama kana na mpare wala president wa gendarmerie mchile ubedi ili wamshangaze ubedi abenge habajuzi haziste hileo hakwamzambi ya mjoko kumtawa na babali bala kwa mido kufunga na ufungua kabati namna ya kueleza kabati namna watoto wa ya kurejelewe si wa Komori ekarungizo msedia bajuzi rejelewe kaya ubedi ufungua hahe kotsulie nayo yokaya hasubuti ha gabili ina bari warao hauani wa heye daula ya mateka yinu ya bola dima yosuka amdoreza bala ngufungua ndani donc abote no porte plainte et plainte no ndumi msedie kone parata mukana mwarate kutwaretewa wakano plainte wondami yoroka balo daula ya haki mimi nono kaya sidhulumia rekanga mina dhamana kanzi na dhamana nabiye ila mahakama ya haki kaya na mtunde basi kazi wandamu fulani shena mna ye daula hatwili yo yungi wakaya ngabo wandu kawo warenge daula na wandu walotu ngoni mwao wafanya hizo ndoa mliwa wafanya wandu oda wala majeshi watu riwaliva o heze jitadi za hatu heze mali za hatu wakazu kaya eka msedi hapara eka kiki hapara eka jamalulaji hapara yabo hisa kabatu juge ujojua ndo kakatuzifanya kabati gendarme jabo kati no fanya ngo hizo nano wasubutu amba kwa tufanya ngwajwezi wa hundrao ngwajwezi wa hundrao au kaya abo ngargo nawe zijiriyo warumwa ya daula hiyo ina mbira sikutia mka side namnani abenge aujubi swala yao madame Ubeidi kaisi na muhimu yambe mutaho mujahidi au fulani ndiye mdaili
no natoimata bwana msedi ya toka yeola moto msamu mdame kasuho na mmuchilili yule na mziendelea ikafanya mtu sana au msedi wazo fanya mtu sana kafanya miezi miwili wa msedi wazo fanya miezi miwili kama udochililiwa wa msedi wazo chililiwa hamba juzi rizikubali jabo jamalali ya zamba jabo wasai ya zamba kiki ya zamba wundu wafanyao kabati mahakama kabati majandarmu kwa wundu walio yabo mamilisie wambao izo wambao wafanye no wundu walio boju. Marhaba Mwananyasi Mwananyasi Ahmed Burhan Jonda Jubaho ka rai hao suze nongozajiri Mwananyasi Ubeidi ngoni ziniko tafsirindi. Ami nfikira amba maudali za Isawa amba msaidie uzuzi ajitrahi lui-même arongomba uko fungwa mnajina ubulia. Donc akwaye saba wao wane la main sur la justice. Mais tu dois m'aider tout d'azurgoa. Nfikira amba sukuba ministre akarongwa de ministre de la justice amba ufungwa ya sambi ikaya sambi ya mionazali na wangina oromantu gorlezo wami nfikira sincèrement amba Ubeidi est devenu la bête noire de ce pouvoir en ce moment, à journaliste. Donc, wasuzugwanzia wamkaze wa hamurabuzi. Pour quelque temps, nous, à jouer à respirer. Il doit céder de bourde en bourde. Si ono wani mbira matoni, manafungwa mana arwamba, on va vers une pénurie et d'essence, et il a mis ça au conditionnel. Yani, je ne sais pas en quoi une information comme celle-là, une rumeur comme celle-là, n'est comme tout à y propager à Werongwa, en quoi il y a un répréhensible. Vanu, et puis tu as beaucoup kawasha, rajwa bakwelu, van kwelu wa situation pénira kwa pénire. Zangu tsona ba, ce qui est normal, on doit y précipiter. Wenda mo station essentielle. Shuntuniri liao, nsile wa jontili ya Ubeidi, ben trouble à l'ordre public. Et on para occasionnellement comme ils aiment bien, Wambalia. Mais en fikiramba, il est rodé à ce jeu-là, Watombrenga, Watombalia, Skundil, Watombulia. Et je crois que il y a des prix à payer. Et je pense à ma Watoleme en watch les circali. Watoleba Sparman, Watolemewa, Watolisha. Mais Ramon Sarende est un peu plus loin. Il s'agit quand même pour un pouvoir, il promettait émergence dans tout niveau. Pour des broutilles comme ça, on prend quelqu'un, on le met en garde à vue, on le met en prison. Nsikramba azalina welomba wakumori messager okawato yelewa. Mais quand messager au ikamba le wambe wakumora manamtulie, ça salama, c'est la émergence. Alors que de l'autre côté wakumoro sona, c'est un pouvoir qui passe son temps sur des broutilles. Yani hamandu zashmalambe, wahiwana na majournalisti, wahiwana na hakil adami, ni sikramba plutôt et circali dit décrédibilisera ma affaire au Bédine. Peut-être il fera quelques jours en prison, mais au final, comme je vous ai dit, Watsolemo un jour, et puis il se renforcer crédibilité. Au contraire, et que l'asma moi fronté à Bédine autrement que cela, et que l'asma n'est qu'à Bédine maintenant, il a utilisé quand même des précautions oratoires, Arongwa au conditionnel, il s'aspourait, c'est là ce moment apporté une démonstration, il gère bien le pays, et que ce que Ubeidi il a dit, c'est faux, et ça en reste là. Pourquoi on fout? Marhaba Mwananyasi Ahmed Burhan Omar Mirali Jonza Baho limure tafsiri unikao umgamanchi wa Hamara ya Saya he Mwananyasi mtangazaji Ubedila Mshangama. Ndani ngamanzoni samani amanzoni rande homage Mwananyasi Ubedila Mshangama. Mana mbese harumasi siswanti woide manadamu vokao ziunguza hezidihi kadozinji hensi ya hatu sonsi. Abo mimi ngamsante kambese ngasina deti so komoro sonima manadamu oi mnaija haku ikawo hata amnabeshelea wakati c'était la veille ya hemaraji yahe amale o maudungu toka hanza lola ya lole hende hahibwa wakati kawo kataka fandoko kasulu kangu couvre manifestation amadeli heni journaliste Josephine hende hahibwa
ende hafungwa omisoya wa yabo kwezi wa Komori haja akafungula e juge afanya ordonnance kama hafidhu hiso mo harma mipango rakanyo banu e ordonnance e juge onesa kaya ntsina ndogo zo mzingara shati msiha voilà donc nga monao daraja da wasu ni mwanadamu ikataparo rudi akatenga uzima sha hatolea izunguza yahe harmwenzi yahe atooa zachizaliza henenzi yahe umna jana mtiti mnamoto mtiti kabisa katatimizi mhamengo miraru nguri nikoleso sonti pia si wako Mori ikao heni mbaba nurilio nusu hatu ngapo walua hara watujua wenda wahima wa wanienzi laskongo ariao maudo tedase ngarahula wasaya ngwa hula ngona na virguli na banu ambese ubeidi ikamdu hendo msoma izunguza hendo yaone witimdu kaongwa mbondo nguto ndizo witimdu wa siasa wita Abdalla ni mdu wa siasa mwananya journalisti shawi manadamu kawo ye hambaka mdu fulani hambajao haubajira nongo fulani woi ambese josu tirambe c'est un journaliste d'investigation halafu hokaya manadamu woi namana tatu 30 yarende kande adui wa regime Muhammad yinu henu sikwa tenda ya hiba henu sikwa tenda ya intimidewa henu sikwa tenda ya sukumula ngeone sawo ila ani bese ila namna yokaya yensingo alarmas okaya leo ntia kamili allez comprendre ntia kamili ngirindao pour Mbambe la Mbambe qui n'a même pas 30 ans donc ngene sawo à quel point yensingo alarmas sha tena ngene sawo ula zero wa rahonda harmontin mkira tena le Zimbabwe ni mweze ne okaya banu izo ndo ngoma dictature zoto ngoze nji wakati quand on sommet ça aux régimes totalitaires mifundi je suis content parce que j'ai un collègue en face Fondé Burhan et quand on sommet ça aux régimes totalitaires bah c'est quand on compare les régimes totalitaires et régime Staline par exemple le régime Hitler c'est pas je veux dire les autres n'ont pas ngizo zipuza harmonzi hat yonde dazino de ka journaliste yenu siku mutunda rengo tabishwa bure parce que bengo journaliste hamba ndogo zuloza ndabo yuti motifa so da fungwa ya bore mwa kete bafanya tabihiti ndu wajua ka kweli haredenai isalaba hafungwa ta wandu wanti pia shakuno jondwa rengo mdodo muhimise ja wamhibe ndu wamfunge rekabari yesu nati ngombo ngozo zutabishao donc ça régime totalitaire ndizo ukaya mwanadamu hama beidi bahamba ya ukaya msedi hamba ndongo ikaurizishi ya mfano yatonda ya hiba hizo kasujwa kesho de shamfunga yatonda hiba hizo hauyende ya hiba yejuja jamu kaminti na ndongo zo mfunga ate procureur wakati zentucha ya hukumu lao parce que zingetonda hiba ande hashinjiwa mafenese yafunguletu abili bahi hamwambia ngabo siku ya mbokaya minti na shasho control beidi ntina banoko banu beidi bahi naza donc mais entre temps ende ha perte de 3 mois 4 mois za liberté ya na banu bengo dakika ya liberté ya mwanadamu kama afungwa bure c'est grave ngono donc bahi ndio ndio kwa hamba sisi arma tarehe hiyo régime totalitaire de majorité nani aya de maopoza yukaya heni opoza uduhamba kaya mimi ntirade abungutonda dafungwa ingatuwa sawanga c'est même à 12 équilibres c'est samedi ou arende malheureusement nous hama samedi arende malheureusement léon des symboles ni singuna jeleza hunda morsi zitihunde sambi mais on a peur aya ndazi nuzokaya leo yabo ekayimfa umi hamadongo wanrupia amina no azali wendo engeba no hunduze urengeze votizino au haki radio kana haki rambika banu wendo sona ingo tudabwaze hiba donc yensi yiwa solidarité kama malheureusement ambese ces comparaisons kao engager ko fanishiha nensi hatu yonsa ma biolorisi yabo je prends l'exemple de la biolorisi à dessein parce que biolorisi wafanya élection législative ngasina simwa banu basi mdu mzima ya siege harma e parlement mdu mzima he position mzima dia buli ya siege harma parlement hatu la pression hata aro a démission hendeza vous voyez bah ina mde mwangalie ye parlement ya biolorisi ngio monocolore ils ont les arrondes parlement hatu leo donc wakati ani a force de répéter ça ndoko mdu kwanza roho matsozi tellement yinsi hatu wasu daraja bokao jamais mdu katotoka ya amin nusi kao kana wandu nusi kao yona masudai nusi ya kana wandu wenza sheo wandu wengi wa parliament nuzisadimu hadishe kize sedali kemali bo yarla wadu zize sedasa sedhashim wandu kawa kana sheo njamba kawa kahande sana wakane sana ishawa kautwa daraja santi alafu jaru wasuliri kena mdu kao ani nge capable yamboka ya kurukuru etc ani hata hamikangurongo hamambo na mtiti utsabu donc wasuliri kao ikobidi leo wa Komori hakika mungu rihisi ya ukaya no kejaja daraja kensi hatu jirabese au point ukaya abon adu irlo na ubei mimi ngamtabiwe roho tijibiwa mwanike mikono ni zambe yokaya stop azali ngoro donai sio kutavote wa sasa très bien chayoke tutongeza kaya utozidi malamafu juma l'indignité habwa su vote wa yuka anti timpaka uendeze indignité ili uronese ka we mdulo indignité so tu wao ikaba no wangu uonese ka capable de tenir on le sait déjà chaque radhi ba réputation ba ntinti ya hensi hatu ibaki parce que yonde utajira hanu les réputations hensi shadke na maklunu wa heli no harmenti hatu no carcerade non carcerade
maraba mananyasi Omar Mirali mananyasi Ahmed Burhan tizamba banu harumwa omando wa hema hadisi yakaya ensiratu ninja hizani kabati mwenje hata zinongo zinu ngaziri shangazao hakaya wakati asumeni azali yarje harumwa yezi riserambiwa ukaya sefini umwenje usauja kabati tabu ya mwenje hulu tena ibanu ezajirindi ngari unao ka wala watu kauramba josi zila rabo haukaze tangu za mwenye zazinu zirejei johanzari juwe tafsiri wao nikao ze nogozinu ubedillahi azione sa harma mahadisi yakafanya baka msaidie ngena hazi za kufanya notamment de waziri ya dhamishiwa za habari zao mwenje rahano ujaya kensi ya duhamba mafiti no ranga ubedi na mfunga na mfungua johanzari kumbera ai hao usule swala linu la husu umwenje ka kartina mwenje ebanu eshawiri hindini ezajirindi vanu zozle muhimrabuzo wa Komoro zijwe dokamba rango bozuzi ta opara bojana c'est les gens du pouvoir qui à leur tour wa confesser amba ikrizi ya mwenge yabao yani mana wao ntini mana horala pia wanrokwenye samba crise et énergie il y a toujours devant nous ikade wasi doka to discours ya kono ewa amba bale wasi wantu ma opposant na mauvaise foi donc zo zanda Komorozi mun wasi tana bahi wasi jouer na wasi zo wajiku donc amba leo do onyo do aja nono mana nono c'est la bouche d'Azali c'est la tête d'Azali we moye bojana d'ajazi confesser amba rangia mwa crise ya mwingi be ilo atwari de namna nono akota presenter awa kota hamana kakiri ihadisi atanye samba Azali n'est pas responsable be ma responsable ma proche yahe ma responsable de ma directeur kanunu amin sikramba rangwasi bihi kama dubitatif harmu hadisi ni okamba crise ya énergie ikaderienu mana mbako jiji samba comment du jour au lendemain wakati kamba karaona barfanya performance za gestion performance économique comment du jour au lendemain société za mwenge na maji zilo ziju zakojo passé kamwe d'une situation alors je dirais ya shinamna négative ou kama moi situation beaucoup plus favorable yani alaluka la kujibishia be wakati ora kwenye samba ile campagne nyingi propagande nyingi mawadala ba serikali azalini en permanence yo enshamwa propagande wala yetse propagande tu msidala mbarambla ba azalu unda mavare de bikini swamba alalu tojo kaltoja inese kwele zitongo na règle exemple patent de l'hôpital Bamblantanga ce qui a quoi inauguré quelle déclaration on n'a pas entendu d'abord le terme émergence sanitaire et dans la foulée on voit là ces grands chantiers voilà c'est le grand chantier qui va se réaliser à Moroni à Fomboni à Mitsamidu à on poser un problème même quand tu poses la question comment Azali peut-il penser à l'hôpital Mahura et qu'il suffit d'inaugurer un hôpital pour que l'hôpital marche comme par enchantement. Donc, il y a la rione, donc à Sirkalini, par rapport à Nkonge Omwenge, yo yenshi en permanence ma propagande. Azali haori kavotewa. Yani rangu sukwabula yezin légitimement ta sukwerenga ainyanyara basi waye il est en permanence ma campagne. Baba misikamba masuala la Omwenge. Nisikamba iyo problématique complexe na kubala pia wasoso wa Komoro mana énergie thermique iyo na problème mana lu gasoil de vudzova na lu utehali zizo équipement lourd les endroits na zozo izeha donc sa maintenance nyingi donc aila bu zikuza exploitation zoka difficile à maîtriser dans ce processus dans les pia donc bon berto fanya je ne sais vous dire mwenge babo fikra mba serikali ya Komori ikelezima ni yenye ces problemuzo ikena barnamaji ya kwamba ili sifa ya dharura kalten halini mais en réalité une des solutions mana mwenge thermique mwenge wa problème mais ukafanya halilo
waja pour des raisons za propagande za siasa kai komo waja kwamba la crise de l'énergie est derrière nous, alors que wasira kona ba crise de l'énergie wakomlamba ole délestage rakojwa mbazi njambo. Donc lazima nyitambishe bano lokamba serikali ya zali wa politize pièce de Congo rangu ziswala rangu zifatiha rangu mavoka rangu notabilité yani tout est politisé. Et quel mois wa quel courage waramba c'est un gros morceau si attaquer même warage mesures zamba wantu peut-être autres critiques mais ressemble amba au coracle les fonds za tiroiri watushe réserve donafanya ngozile wakadebamba moteur zile zikare échappé wakadebamba kawaijira appel d'offre wakadebamba ikelazim hangu wawaeleze amba no énergie thermique ini problème de havaru rasfanya halini de karala haru le problème na wasira zungu solution de kilambe disamba azala ta a prolongement dans entini amba wana bilan entini. La crise de l'énergie est derrière nous. Non, la crise de l'énergie est devant nous. Et les car tu as une responsabilité, à marque NZ, Zambanini, à où approche. Maintenant, ce qui est débat, ce qui est vice-président, à une zone azali, à 4 ans, problème, parce que quand il doit assemblée, a dit comment vous avez pu faire passer un marché comme ça, de gré à gré, marché à plusieurs milliards. Marco Sucre m'a pourquoi quand c'est de Mzungu on dit ça en batongozi changé ça nous dit non si quand la situation ça va de mal en pire manatimono faiza ayangia et puis surtout ce qui non à critiquer à tazinzro lamba énergie solaire représente oiseau en bas il y a des panacées en réalité si quand azali il navigue à vue comme dans toute chose. Je dois savoir propagande en vue quand il maintenant au pouvoir. Babo, au kamba nobe onyombro tialo arengwe. Ni sikramba tiaki ukamba azala suite à maisha ma propagande. Mana de toute façon totale réalité de son rattrapé. Il me rattrape à moi faire bambla mtsanga, l'hôpital ne marche pas, les gens continuent à venir à Mayotte. À ma situation vraiment, zashinamna na itazashinamna. Tiaki enfin la propagande de l'électricité derrière nous, alors qu'on a des difficultés par rapport à l'énergie thermique, l'autre, ça, si, en réalité, il rattrape. Si à Kiléo, on toujours, on va aller, il y a des Azali, mais de on doit le avouer, non, voyez des, à cautionner, les propagandini autour de Hadissini. Ouamen Sukramba, Azali, il a manqué du courage, il a posé problème, à terme, on doit trouver solution. Nabani, on doit les zamba, la réflexion ça qu'a fait avant. Rango katwa sambi, on doit évoluer harma zinzonlo énergie fueluru, on doit envisager zinzuro énergie ya Java volcan, puis un gros chose comme ça. Wakatoe qu'il y a eu des réflexions. Moi je pense que l'asma circadienne ça doit continuer à développer ces réflexions maintenant. Léo, si on a Zaliaja, si vous avez une continuité de réflexion, par exemple, il y a une serenga, déjà il y a ma propagande, il y a des problèmes derrière nous, ça c'est problème que je pas devant nous, à tes solutions, je ne sais pas vous chez nos Novojana, alors on a qu'à nous faire une marque confiance, Léo, comment peut-on faire confiance si on a déjà les isolés? Il y a un moment où on va aller, la réflexion est développée, comment la semaine jouer. Vous serez là-bas, aujourd'hui, on a fait une énergie solaire, wahali. Bon, oui, c'est normal. Maintenant, on va faire un retour sur investissement. Et nous, on doit investir dans les équipements. Mais on doit y aller, on doit